Report. Katropagad Sanli, imbis makaginan siya sa bunog, mga sabat-sabat sa kalawasan ang naangkon aning usa ka 18 anyos nga ito ang akyat bahay member. Umano sabdi nga dakpan alas 7:50 ang takna sa kagabiyon sa May City Lower Manol, Barangay Tisa, siyudad sa Subo. Ang kining suspek na si Julito Bacasio, kining 18 anyos, may trabaho ni taga-siyudad sa Talisay, no, na dakpan ni human misud usab sa usa ka panimalay diri sa may City Lower Manol, Barangay Tisa, diin nabulabog intaw nakuyawan kay kasagaran na puyo mga batan ong mga babayi katropag dyan katropag Philip Nosboto daling grisprihan sa mga barangay tanod o mo na nakadakop at ulusab sa kinipong pagrumbo sa kini nga panimalay usab nga diin matud pa nisud kini nga suspitsado dali ni nga napusasan sa mga tanod nilang BT o Barangay Tanod Fernando Ragasaho o iya pang pipila ka mga kaubanan o gida sa kini po nga station 10 Labang Police Station apan so animada katupang Janli nagi mga ni masahi no sa kini nga mo usab nga gidahang nga kawatan katupang Janli nga napakgang wa nagid siya kakuha sa kadasya mga kinawat kay naaktuhan mansud sa usa ka panimalay kasong trespass to dwelling lang agagi pasaka ni kay ang iya mga nakuha recover man wa naman gito makawat katropang Sanli katropang Philip mga higala so napastak ni karon samtang nagpaalim sa mga bunog samad sa kalawasan kining maong posibleng nitanggap na nga kawatan. Mga katropang San katropang Philip kasikas gikan sa Police Station 10 Labango Police Station mga katropa basa ka pinasgutan day humunta lami sustansyado tambal nga kape Santong Pass Coffee Mix alang sa Digosang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro, XFM Bullseye.